प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये दूसरी दफ़ा प्रोग्राम शुरू हुआ है। अल्लाह खैर करे, अब इख्तिताम अच्छा हो जाए। यकूब साहब हमारे साथ है। यकूब साहब ये बताइए, इस वक़्त जो सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में है पाकिस्तान का, वो अदालती सिस्टम है। और अदालती सिस्टम जो है वो इस वक़्त काम नहीं कर रहा। और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि नया चीफ जस्टिस जो है, उसके बारे में आपको भी पता है। आप गाली नहीं निकालनी, ज़रा बताएँ थोड़ा-सा हमारे देखने वालों को। जी मेरे तरफ जो है सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम। अरब जवेद साहब पाकिस्तान च इस वेले ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਓ ਵਾ ਕਰਬਲਾ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਦਾਣੇ ਘੱਟ ਕੁਦਰਤੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੇ ਆਏ। हजूर पाक का जिन्हें वास्ते अल्लाह की रात फरमांदी है, मैं अपना नबी पैदा ना करदा ना जमीन ना आसमान, उन्होंने सदके उन्होंने हाल पाक आई असी दुनियादार गुनाहगार है। लेकिन जे तकीए ना वो बुरा अशर जो पिया होंदा है वो बराबर है, वो कोई शक शुबा नहीं। उन्होंने नाल ते फिर भी अल्लाह तआला प्यारा भी दी दुआवां भी आईयां, उन्होंने वास्ते दुनिया की जन्नत की बिशारत होई। साडा ते पता नहीं के अशर होना के नहीं होना। ऐडा ऊद आलम है कि 6.5 लाख फौज है, हजारां वकील ने, हजारा स्टूडेंट ने, धिया भैन बच्चे मर्द जवान, करोड़ा आवाम है। और तकरीबन वो जरा कहते ना मुछल चूहा, फुंडिया चूहा पानी च गंदी नस्ल का गंदा, अल्लाह ताला माफी दे राणा राणे तेरे चार ने सारे कंजरियों की औलाद ने। तो वो आखदा 1000 बंदा मारना पैना पुत्र, 1000 बंदा खाली नून लीग चो मारना पैना। ये गंदगी है, एक कैंसर हो गया मुल्क वास्ते। जेहड़ियां 13 पार्टियां ने, उस तो इलावा जेड़ा जरदारी और जो हिजड़ा बाप है जिहदी खुदा नस्ल मुकानी है, ये दुल्ले दलाल दी औलाद दी रब नस्ल मुकानी है। आखिरी फाइनल राउंड है। और गल सुन लो, पहले उन्हें क्या सी 1000 बंदा मारना नहीं, फांसी देना उन्हें क्या सी। अब मैं कहना गल तो की है, मारे या फांसी दे। मैं कहना मारो, फांसी दियो, गोली मारो, एहतसाब करो, पुट्ठे टंगो, जेल च रखो। खाली 1000 तो खाली नून लीग च है और पूरी जितनी पीपल पार्टी है अवाम छड़ के जेड़े कभी ने देखो ना, जो फौजिया वहाब का मुड़ा मुर्तजा वहाब जरा बंदा बेर बने उहदे को हलाल का वाल या गैर जो अपने बाप का, और फौजिया वहाब से निजी मारी नहीं, शक्ल तो दिवाल लगती पिछू। चलो भी 2 नंबर ये कि औरतों का कम नचना और उसे बड़ी है, शादिया मरी बड़ी है, शला रजा बड़ी है, शादिया फरूकी बड़ी है, शेरी रहवाली बड़ी है, शकील मेमली है, कंजर कंजरिए बड़े ने। उसकी लोड़ को नहीं फौजिया वहाब नहीं, पर चलो ठीक है वो अपनी बजा गई है। उन्हें पता नहीं मेरी मां कान का इलाज कराने गई तो लाश दी घर आई, जालम के बच्चे को पता नहीं मैं कुत्ता बने हाँ, कल मरना अपनी शक्ल तक डले। तेन पता नहीं मैं जरदारी चौकी ढाल दे लेकिन बचाई है। इस वे ये वही बने जो शेख मुजीब ने पुट्ठो की है, ये वही करता पे पूरी सिंध अवाम नाल। तू आ जी मैं नहीं बंदा जिन्होंने मर्जी है बना लो। ये जवेद साहब इस वे अड़ते है कि ये करबला मुल्क साडा बने है, 11-12 जनरल ने, जेडे दूजे जनरल इहदा आर्डर मनते ने पे। ये तो हवालदार मेजर बनते काबिल नहीं, शक्ल तक को यकीन करो उल्टियां किस तरह बंदा इतने पहुंचे। मैं तो यही सोचता रहना, आज महीना हो गया मैं 2 बजे मैं तो यही सोचना कि पाकिस्तान च होर मर्जी को नहीं है, कोई फौज बंदा भर्ती नहीं हो और तुसी को हवालदार फड़ के जनरल बना लेंदे हो। ये इस काबिल है ना, इहदे बाप का पता है ना, इहदी मां का पता है ना, इहदे खानदान का पता है। अगू जेडे टीवी वाले गंदे लोग गंदी रलीयत रोटी खाने वास्ते कोई इनू हाफिज कहता है, कोई इनू सैयद कहता है, जालिम जो बच्चो। चलो जो भी कहते हैं ए दसो, उते लाल मस्जिद दा फिर सुनिया पंगा पै गया, तानू पता है? एक पंगा सही मैं तकना पे कुड़ियां बाहर निकलियां ना, धियां भैनों का कोई काम नहीं, मर्दा का काम है। और जालिम दे बच्चे मर्द किधर गए, मर गए हो सारे और जालिमो मर गए हो तुसी। चलो ये दसो कि ए फायज ईसा जेड़ा वा ये बन जाएगा चीफ जस्टिस ते फिर की होएगा? ये बन गया ना चीफ जस्टिस, वो बन गया है। सारे जिन्ने जज ने पाकिस्तान के जवेद साहब, जितने जर्नल ने, जिन्ने वकील ने, इन्हों के खुदा का अजाब नाज़िल होना जी। ये बंदा जे सुप्रीम कोर्ट च बह जाए जज बन के, जिक्र बनाया ने जिक्र आमदा। देखो ना सदर अलफी जो दंद ठीक करते लोगों के कीड़े करते आ, बड़ा गंदा निकलिया
ਤੇ ਸਦਰ ਅਲਵੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੱਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਦਲਿਆ ਟੁੱਟਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਟਰ ਦੀ ਤੂੰ ਪਲਾਸ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਏਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਦਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਲਗਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਰ ਦਮ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਜਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਸਾਦਰੀ ਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਸਾਦਰੀ ਜ਼ੀਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਂਘਤਾਂ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਤਨਵੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਤੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੱਕਾਂ, ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜੀ 2 ਮਾਹ ਦੀ ਜਿੱਦੀ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰਾਮ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੱਬਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰਿਆ ਔਰ ਦਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਜਿੱਗੀ ਇੱਥੇ ਖੜਕਾਏ ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਆਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੋਹੇਲ ਬਲਾਜ ਖੋਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਖੜਕਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਛਣਕਣਾ ਵਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਏ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ, ਉਧਰੋਂ ਨਵਾਜ਼ਾ ਦੁਬਈ ਚੱਲਾ ਜੀ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਕੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਤੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ 23-24 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ, 6.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਸ਼ੁਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬਾਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਮੁਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਰਾਸਨ ਜ਼ਈਫੁਲ ਉਮਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ, ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਨਵਾਜ਼ ਖੋਖਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਗਰ ਦਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇਹ ਖੱਬੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਰੁਲ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਖਾਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਸੱਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਖੱਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। ਮਿਲਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਦ ਦੀ ਮਜਾ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਨਾ ਚਿਰ ਦਗਲ ਦਲਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆਇਆ ਵਾ ਜਿਸਲੇ ਦਗਲ ਦਲਾ ਹੁਣ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਛਾਤਰ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਗੜ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅਸਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਦਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 200 ਖਾਨਾ, ਆਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇਹ 200 ਖਾਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੰਨਤ ਖਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ इंग्लैंड से टुर गए ना, उत्थे जिहदी वो नापाक हाक वहां पे जांका खमीर था। ये पाकिस्तान की जगह, ये पाक लोगों के रहने की जगह, इत्थे पलीत नहीं रह सकते। इंशाअल्लाह ये अवाम कट के अच्छा अगर कबल पे फुल पैने ने ते मुमताज कादरी जी पर पैने ने ते मुमताज कादरी ने की कीता सी जी? मुमताज कादरी दी कबर ते क्यों पैने? चलो अरशद शरीफ दी ते पैने ने,
ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਣੇ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਨਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੱਚਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਝੂਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੰਮ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਹੁਣ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਹਲਫ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਾਮ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇਹ ਆਦੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਗੱਦਾਰੀ ਆਦਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾਸਾ ਕਲੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤੱਕੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। और सारे छड़ दे हो, कल खैबर पख्तूनख्वा ही बड़ा, चलो कल वकील ही बड़े ने। चलो बड़ा तो नहीं तू जा एक बार चलाया अदालत, मर गए ने वकील, मर गई है पाकिस्तानी कौम। गैरते आवनी जले साहब पे जुल्म कर दे, ज्यादती तमाशा लाया मुल्क का। इन्ना बाजवे 6 साल च नुकसान नहीं पाकिस्तान का किया जिन्ना इस बंदे 7 महीनों च कर छड़िया। ये जुल्म है। मेरी पाकिस्तानी मावा भैन कर आखिरी गल सुन लो मेरी, जिन्नियां जड़े जने लगे ने जनरल ते ब्रिगेडियर, ये कोई नहीं जे, ये गूं दियां बोरियां जे, ये लाटू जे, ये लीडर दे खैनू जे। इन्होंने तकदे नहीं मुल्क बर्बाद क्या होंगे। तगड़ा दुले का पसपत्र अपने 7 महीने च अरबा रुपया लुट के लै गया। जेड़े ने कहा 84 अरब का आटा वंडिया, 4 अरब का नहीं वंडिया। जहाज से बहा के लिया, जो कि इन्हें अहमी मचाई है। साखेदार साइकिलों के मुड़े कंजर के बच्चे ने, वो खौफे खुदा है इस मुल्क में। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे बड़ी माजरत के साथ ये प्रोग्राम, अब मैं क्या करूं, दूसरी दफा ये किया प्रोग्राम। और ये बता दूं, जो साहब हैं यकूब साहब, ये साद रिजवी के वालिद के मारने वाले हैं। और शायद वहां से शायद इनको भी गुस्सा आता है, अपना ब्लड प्रेशर काबू में नहीं रख सकते, बड़ी माजरत चाहते हैं, मगर आपको सुनाना पड़ेगा, इनकी बातें भी ज़रूरी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज सारा दिन के प्रोग्राम भी देखते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ राना सनाउल्लाह की बहकी बहकी बातें और एक हमारे वो क्या नाम है जरदारी साहब, अली बाबा 40 चोर और बातें लंबी लंबी 30 मार खां बना फिरता है। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ है। सर ये क्या मईशत ठीक करेंगे, कौन इनको पैसे देगा, इनको तो कोई भीख नहीं देता, तो ये क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? मुबारक साहब, एक बात आप जरा सुनना, हमने बड़े प्रोग्राम किए और हम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पहली बात है, ये जो पीडीएम बनी हुई है, ये पार्टी ऑफ डिकाइट्स एंड मर्डरर्स, ये फिक्रा बहुत जबरदस्त फिट आता है, क्योंकि सारे चोर हैं और कातिल हैं इसके अंदर। सो इस पार्टी का नाम पीडीएम का होना ही चाहिए कि पार्टी ऑफ डिकाइट्स एंड मर्डरर्स, नंबर 1। आप ये देखें मुबारक साहब कि 9 मई का वाकया बार बार ये राना सना लोगों को सुना रहा है। किसी शख्स ने, पाकिस्तान में बड़े बड़े वकील बैठे हैं, किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि ये वाकया हुआ क्यों है, क्यों इसको रोका नहीं गया, किधर थी पुलिस जो हमने सवाल किए थे बड़े बड़े, किधर थे रेंजर्स, किधर थी फौज, किधर थे कमांडोस। ये 4 सवाल थे जो हमने, अगर चीफ जस्टिस इसी के ऊपर इंक्वायरी कर दे कि तुम ये बताओ पहले कि ये बंदे तो गए, 1000 बंदा भी था, चलो, तो तुम्हारी पूरे पंजाब की पुलिस, रेंजर्स, फौज, कमांडोज, पाकिस्तान आर्मी के 7 लाख फौज क्यों नहीं बचा सके, नंबर 1। इसी से पता लग जाएगा कि ये बहुत बड़ी साजिश प्लान की गई थी। जब पुलिस कदम कदम पे इमरान के बंदों को मार रही थी, औरतों को मार रही थी, बच्चों को मार रही थी, गैस फेंके जा रहे थे, वो जो होते हैं आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे थे, जख्मी हालत में लोग इस्लामाबाद से वापस आए, कई मर भी गए, 2-4 बंदे रस्ते में। जो लाहौर में किया गया वो दुनिया ने देखा, दुनिया ने तो लानत भी की। इसके बाद ये बंदे किस तरह पहुंच गए वहां पे, क्यों रोका नहीं गया, उसकी किसकी मंशा थी। ये कहता है कि ये जो अटैक हुए इसमें इमरान की मंशा थी, तो ये जो बड़े बड़े अटैक्स रोके नहीं गए उसमें किसकी मंशा थी। मॉडल टाउन में जो लोग मारे गए थे, 15-18 बंदे और औरतों 100 बंदों को मारा गया था, गोलियां लगी थी, उसमें किसकी मंशा थी। इस्लामाबाद में जो हालत हुई थी इमरान की बंदों के साथ, उसमें किसकी मंशा थी। और जो लाहौर में होता रहा, किसकी मंशा थी। क्या आपके चीफ जस्टिस या आपके जस्टिस सिस्टम के अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ब्लैक शीप सभी आ गई है, ये जो बनने वाला चीफ जस्टिस है वो पाकिस्तान का दुश्मन है और एजेंट है, वो बहुत बड़ा एजेंट है पाकिस्तान के खिलाफ, वो बकवास जो कर रहा है और जो सोच रहा है। अगर चीफ जस्टिस कोई और होता है, इसको उठा के जूते मार के सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल दे। तुम है तो पाकिस्तान का मुलाजिम, है तो जस्टिस देने के लिए, बकवास क्यों कर रहे है तू, और तू चोरों के साथ मिल गया। ये सब चीजें मुबारक साहब जो हो रही है, ये शो कर रही हैं कि सिर्फ इमरान को हटाने के लिए पाकिस्तान का अंदर अवाम की मर्जी से कोई लीडर ना आ जाए, उसको खत्म करने के लिए। और बड़े बड़े डाकू, जरदारी जैसा डाकू जिसने पाकिस्तान के खरबों रुपए खाए हुए हैं, वो पाकिस्तान को भाषण दे रहा है कि मैं आऊंगा तो मैं $100 बिलियन का बिजनेस का पाकिस्तान को पैसा दूंगा। तो जो पैसा छुपाया हुआ है वो पैसे निकालना पहले। अगर तेरे अंदर गैरत है, गैरत तो है नहीं है, तू आराम का शायद बंदा पैदा हुआ है और तेरे अंदर आराम का खून है और आराम की कमाई खाने वाला है, तू किस तरह पाकिस्तान का वफादार बन सकता है। तो मुबारक साहब, हम यहाँ से अगर यूरोप से ये बातें कर रहे हैं तो 20 करोड़ लोगों के अंदर कोई सेंस नहीं है, कोई उनके अंदर अकल नहीं है, कोई उनके अंदर दिमाग नहीं है उनका, कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सर ये बताइए कि ये राना सनाउल्लाह कहता जी फौजी अदालतें जो है वो होनी चाहिए, और आपके इल्म में है हमारी अदालतों में भी ये तमाशा चल रहा है, और फायज ईसा भी इसी वजह से वहां से गायब कल हुआ, उठ के चला गया। ये फायज ईसा तो अजाब पड़ जाएगा, पहले हमारे दूसरे लोग ही काबू में नहीं आ रहे, ये एक और बड़ा अजाब कौम के ऊपर आने वाला है सितंबर में। देखिए ना मुबारक साहब, जब सुप्रीम के अंदर एक चीफ जस्टिस बैठा हुआ है और उसका हुक्म नहीं माना जा रहा, तो उसका क्या मतलब होता है फिर? बगावत। जब चीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत है या बाकी जजों में बगावत है, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान या मुल्क का निजाम कैसे चलेगा। ये ब्लैक शीप्स, ये आरामखोर लोग, इसकी बीवी के पास खरबों रुपए की जायदाद किधर से आई थी जो इसका केस चल रहा था, वो इसलिए कि आरामखोर आदमी है,
اس کو حرام خوری کون کروا رہا ہے؟ یہی لوگ جو مسلم لیگ نون والے اور پیپل پارٹی والے اور باقی جو حرام خور لوگ ہیں پاکستان کے اندر، اس کو پیسہ دیتے رہے ہوں گے. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ لیکن آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اگر یہ پاور نہ دے، اگر کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کے جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہے تو وہ اپنی پاور سے سول گورنمنٹ میں مداخلت کس طرح کر رہا ہے؟ کیا اس کے اندر کیا آئین میں پاور دی ہوئی ہے اس کو؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، ہم ایسا کر دیں گے. بھائی تو کیسے کر دے گا؟ بھائی قانون ہے، پاکستان کے اندر ایک آئین ہے، آئین کے اندر تو نوکری کر رہا ہے. 3 سال کے بعد وہ زرداری نے کہا تھا تمہاری ہیٹ شیٹ بجائیں گے، یہی رہی شیٹ تھا نا. تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آرمی کے جنرل کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ بھائی تم چیف آف آرمی اسٹاف رہو نا، جو تمہیں ڈیوٹی دی ہے وہی کرو. سول کے اندر تو سولین لوگ بیٹھے ہیں، پاکستان کے اندر بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ حکومت چلائے نا. اگر ایک چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ جو ہے پورے پاکستان کا نظام الٹا کر کے چلا گیا، کیا نہیں الٹا کر کے چلا گیا؟ تیسرا بھی آ گیا ابھی. ان کو کون روکے گا؟ آئین کے اندر آپ کا کوئی فیصلہ نہیں مارا، نہ الیکشن ہوئے، نہ جو سپریم کورٹ نے فیصلے دیے کسی وہ سپریم کورٹ کے جسٹس کے اوپر انہوں نے جوتے مارے ہیں. وہ جس چیز سے چیزیں مانگ رہا تھا، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہے، چاہے آرمی ہے، چاہے پرائم منسٹر ہے، چاہے ڈیفنس، چاہے وہ فائنانس منسٹر ہے، کوئی بھی ہے، ایک بندے نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات نہیں مانی. مبارک صاحب، یہ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں جو فیصلہ چیف جسٹس 2 لائنیں لکھتا ہے، سیکنڈز کے اندر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور کوئی بول نہیں سکتا، نہ صدر بول سکتا ہے، نہ وزیر اعظم بول سکتا ہے، نہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کو تو نام ہی نہیں ہوتا کہیں دنیا کی ملکوں کے اندر. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ پاکستان آلریڈی اس کنارے پہ ہے کہ وہ دھکا مارو ختم. بہت سارے لوگوں نے آپ کے چیف سیکرٹری آپ کہیں کہ وہ سیکرٹری فارن افیئر جو اتنے بڑے جس نے کہا میری 45 سال سروس ہے فارن میں، اس نے کہہ دیا تھا پاکستان ٹوٹ جائے گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ رانا ثنا جو قاتل ہے 26 بندوں کا، جس نے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو گولیاں مروا کے ساری دنیا کے سامنے مارا، اگر انصاف ہوتا تو آج اس کو 26 دفعہ پھانسی دے چکے ہوتے. اور نواز شریف، یہ شہباز شریف، اس کے بیٹے، یہ سب ان کو پھانسی مل گئی ہوتی. انہوں نے 26 بندے مروائے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران کے خلاف پلاننگ کی گئی، جو ہم نے سوال کیے 4، کدھر تھی پولیس، کدھر تھے رینجرز، کدھر تھے آرمی اینڈ کدھر تھے کمانڈوز؟ یہ 4 سوال سپریم کورٹ میں چلے جائیں، جج پوچھے ٹھیک ہے تم کہتے ہو یہ عمران نے کروایا، اوکے، تو تمہاری فوج، تمہاری پولیس، تمہارے رینجرز، تمہارے کمانڈوز کدھر تھے؟ کیوں نہیں روکا گیا؟ اچھا تو کدھر یہ پھنس جائیں گے نا. جی ایک چیز بتائیے کہ وکلاء تو اب میدان میں آئے ہوئے عمران خان کے حق میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی عدالتوں کی ضرورت تھی؟ ذرا مختصر جواب دیجیے گا. فوجی عدالتیں نہیں بن سکیں گی مبارک صاحب. یہ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کہ فوجی عدالتیں صرف مرضی ہے. یہ جو پارٹی آف ڈکائٹس اینڈ مرڈررز، یہ ان کی مرضی ہے کہ عمران کو ہٹائیں گے تو الیکشن جیتیں گے نا. عمران کو ہٹانے کے لیے تو یہ 9 مئی کا واقعہ بنایا گیا، اس کو مروانے کے لیے گولیاں مروائی گئی، اس کے بندوں کو اسلام آباد میں مارا گیا، اس کے بندوں کو لاہور میں مارا گیا. صرف اسلام کو اس کو عمران کو ہٹانا ہے. تو یہ تو ساری دنیا کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان کھلے ہیں، دماغ کھلے ہیں، سب کچھ لوگ دل بھی کھلے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. کون اس کو روکے گا؟ چیف جسٹس کی کوئی بات نہیں مان رہا. سر یہ ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ الیکشن کا شور پڑ گیا ہے، لندن پھر مرکز بن گیا ہے، لندن سب آ رہے ہیں، شہباز شریف بھی آ گیا ہے، اور بھی ان کی ٹیم پہنچ جائے گی، اور نواز شریف دبئی جا رہا ہے، یہ پکنک منائی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں، ہمارے ملک میں کوئی اجلاس نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی. دیکھیں نا، جب ملک کا کوئی سسٹم نہ ہو، کوئی نظام نہ ہو، صدر آپ کا ڈمی ہے، پوری کیبنٹ اور گورنمنٹ ڈمی ہے، آپ کے چیف جسٹس کو انہوں نے ڈمی بنا دیا ہے، اندر اس کے اندر بلیک شیپس آ گئی ہیں، بڑے بڑے غدار اندر سپریم کورٹ کے اندر ججز آ گئے ہیں جو غدار ہیں پاکستان کے. تو یہ اپنی مرضی سے جہاز چلا رہے ہیں. پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ بھائی کو ملنے کے لیے پاکستان ایئر فورس کا نمبر 1 جہاز نکالتا ہے، اس کے اندر سارا سٹاف لیتا ہے ساتھ، اپنی بھی ساتھ جو اس نے 2-4 وہ گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جاتا ہے. بتائیں دنیا میں مبارک صاحب، ایک میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی بہت پہلے ایک پروگرام میں، سویڈن کے پرائم منسٹر چائنا گیا تھا تو اس کے لیے 5 بندے پارلیمنٹ نے اجازت دی تھی، صرف 5 بندے.
वजीर आजम जब चाइना चला गया उसने हाँ वो 8 बंदे ले गया। आप यकीन करो वापस आके बहुत बड़ी उसके खिलाफ फिर मुहिम चली कि 3 बंदे एक्स्ट्रा क्यों लेके गया, जितना खर्चा 3 बंदों का है वो अपनी जेब से देगा। इसको कहते हैं जमहूरियत, इसको कहते हैं कि ये यहाँ पे कानून रूल ऑफ लॉ चलता है यहाँ पे। अब तो आपके बंदे तो जहाज भर के जाते हैं, आराम खोरी करके सऊदीया में उम्रे करते हैं, दुबई जाते हैं, मस्कत उधर जाते हैं, पेरिस में जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जहाज पाकिस्तान का करोड़ों रुपए लग रहे हैं, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। आपकी नैब या बाकी अदारे FIA वैसे लोगों को पकड़ के नंगा कर रहे हैं। तो जो ये हरामखोर बैठे हैं, ये हरामखोर वजीर आजम और इसका पूरा घर और इसकी पूरी फैमिली और इसके तमाम जो कातल और चोर हैं, डिकाइट्स एंड मर्डरर्स, ये सारे पाकिस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन है जो इनसे क्वेश्चन करेगा? चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी थैंक। नाज़रीन, अदालती निज़ाम फेल कर दिया गया है, अदालतों की कोई हैसियत नहीं है। हमारी जो पाकिस्तान में अदलिया है उसको बेकार कर दिया गया, नकारा। जिस तरह दूसरी चीज़ें नकारा कर दी गई हैं उसी तरह ये भी बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब कौन फैसले करेगा? चोर करेंगे, चोर फैसले करेंगे और अवाम को देंगे अजियत। औरतों को गिरफ्तार, पहले मर्दों को गिरफ्तार किया गया, अब जिस तरह वो अपने पंजाब के गवर्नर रहे चीमा साहब, सरफराज चीमा, उनकी बेगम को उठा लिया कल का, उनको रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है और इनके पास कोई चीज़ नहीं। जब तक इन्होंने मुल्क को बिल्कुल जिस तरह बांग्लादेश वाला हाल नहीं करना, ये अगर मैं थोड़ा सख्त बोल दूँ, जिस तरह कहते हैं कमाद में सूअर घुस जाएँ तो फिर कमाद की क्या हालत करते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर